السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع مع النموذج الخامس للفرض الثاني للدورة الأولى في مادة الفيزياء والكيمياء للسنة الثانية بكالوريا بجميع شعبها العلمية. إذا النموذج ديال الفرض غادي تلقاوه في صندوق الوصف، فخذوا عفاكم قبل ما تتبعوا معايا. Alors, on commence par la physique nucléaire. Des isotopes de phosphore 31. Donc, l'objectif de la physique nucléaire, c'est l'étude des isotopes de phosphore 31. Dans la nature, les isotopes prépondérants de l'élément phosphore est le phosphore 31. La partie 1, le phosphore 32. في الأولى هضر لنا على لو فوسفور 31 قال لك هو اللي موجود بكثرة في الطبيعة. الآن نقولوا نشوفوا شنو بغى لنا في هذا لو فوسفور 32. Substance radioactive artificielle. Et se présente sous forme d'une solution qui s'injecte, plutôt, le phosphore 32 est utilisé en médecine nucléaire et les radioactifs bêta, bêta-. Et se présente sous forme d'une solution qui s'injecte par voie veineuse pour traiter la polyglobulie primitive, maladie de Vaquez. Elle se fixe sélectivement sur les globules rouges hématies, car elle suit le métabolisme du fer. Abondant dans ces globules et son rayonnement détruit les hématies en excès. C'est un traitement efficace et bien toléré de cette affection. Extrait ou bien d'après le site dictionnaire médical. Donc, le texte هذا هضر لنا شي شويه على le phosphore 32 على أنه c'est un noyau radioactif de type bêta-. ثم هضرنا على parmi les utilisations ديال le phosphore 32. لكن ما يهمنا هو أن هذا phosphore 32 c'est un noyau radioactif de type bêta-. On prend 5 chiffres après la virgule le long de cet exercice. معلومة قال لك أودي في هذا التمرين ككل ديال la physique nucléaire après la virgule من بعد الفاصلة غتبقى تاخذ خمسة ديال الأرقام. ثم عطينا les données la masse molaire de phosphore 32, la constante d'Avogadro, la constante radioactive de phosphore 32 et quelques éléments qui sont extraits de tableau périodique. Premièrement, donner la composition de noyau phosphore 32. قال لك عطي لنا مكونات ديال نواة لو فوسفور 32. هنا إما ممكن يقول لك donner la composition ولا donner la structure de noyau. إذن فاش يقول لك la composition ou le nombre de protons et le nombre de neutrons. Alors on commence par la question numéro 1, partie 1 بعدا هي الأولى, c'est partie 1. Partie 1. Premièrement, la composition de phosphore 32. نكتبوا قدامنا le phosphore. C'est 32, 15. فاش يقول لك la composition, ça veut dire déterminer le nombre de protons, les OZ, égale 15. Donc, بين. Donc, c'est ça le nombre de protons. Donc, 15 protons. ثم, le nombre de neutrons N qui égale à A moins Z, qui égale 32 moins 15, c'est 17. Donc, 17 neutrons. Donc, c'est ça les compositions de noyau de phosphore. Deuxièmement, définir le terme isotope. Définir le terme isotope. Donc, d'après le cours, يعني بحال هاد لي ديفينيسيون هادو تيخصنا نكونوا عارفينهم. Pour la physique nucléaire ممكن يقول لك définir c'est quoi un isotope, c'est quoi un noyau radioactif, c'est quoi la radioactivité, l'énergie de liaison d'un noyau. إذا هادو كيخصنا نكونوا على دراية بهم وكامل راه نكون في le cours. Mais par définition isotope, ce sont des noyaux ou bien c'est l'ensemble des noyaux ou bien des nucléides qui ont même nombre Z, عندهم نفس Z et A différent. Donc c'est ça par définition غادي تلقاوه في le cours. Troisièmement, établir l'équation de désintégration de phosphore 32 en précisant l'élément formé. قال لي خصني نحدد l'équation de désintégration de phosphore 32 هو هذا équation de désintégration. Équation de désintégration. Désintégration. Donc, on a le phosphore 32, 15. Elle se désintègre pour donner X à Z inconnu, معرفيناش, plus bêta moins. هاد bêta moins منين جبناها من le texte de l'exercice.
قال لك على أنه le phosphore 32 c'est un noyau radioactif du type bêta بيتا-. Donc هو وبيتا- معروف اللي هو c'est un électron E0 moins 1. Donc si on veut identifier X, elle suffit de déterminer A et Z. Et on détermine A et Z d'après les lois de Sodé. Donc d'après les lois de Sodé, d'après les lois de Sodé, on a loi de conservation de charge et loi de conservation des nucléons. Les nucléons هما هادو اللي الفوق. تيقول لك على أن 32 égale A plus 0. Ah oui, 32 égale A plus 0. Et la conservation des charges, ça veut dire Z. Donc 15 égale Z plus moins 1. Z plus moins 1. ثم هنا عندنا plus مع le moins. Donc moins مع le plus c'est moins 1 tout simplement. Donc c'est Z moins 1. C'est bien. Qui est équivalent que A égale combien? Égale 32. Donc A égale 32. Et Z égale, donc moins 1 ترجع أخرى تولي plus 15 plus 1 c'est 16. C'est 16. Alors X à Z tout simplement c'est équivalent quoi? X c'est 32 16. Et si on veut identifier X, بينا نعرفوا لو symbole ديال X كنمشي ل 16 ما كنمشيش ل 32 كنمشي لهاد 16 هذا وكنشوف لي زيليمون في لي زيليمون اللي كنقترح عليا فينا هو ليليمون اللي كنلقى في التحت ديالو 16. يلا حاولوا تقلبوا عليه غادي نلقاو هو très bien c'est soufre. Soufre le kibrit. Très bien. Donc c'est soufre. Et finalement, l'équation de désintégration, c'est le phosphore. 32, 15 donne le soufre. 32, 16 plus bêta-moi. Plus bêta-moi. Donc c'est ça l'équation de désintégration. Quatrièmement, un patient reçoit par voie intraveineuse une solution de phosphore de sodium contenant une masse petite m0 égale 1 10 puissance moins 8 grammes de phosphore 32. Donc واحد المريض عطينا واحد الحقنه التي تحتوي على واحد لا ماس m0 اللي كتساوي لنا 1 10 puissance moins 8 غرام مناش من لو فوسفور 32. 4.1 pardon. Calculer le nombre initial N0 du noyau de phosphore 32. بغا le nombre initial N0. ونشوف على حسب les données غادي نشوف le nombre. Donc 4, quatrièmement. 4.1. Donc calcul de N0. Calcul de N0. C'est bien. Donc pour calculer N0 كيخصنا نشوفوا على حسب المعطيات اللي عندنا واش ممكن نخدم لا لوا دو ديكرواسونس راديوأكتيف ان دو تي ايكال ان 0 اكسبونسيون موا لامدا تي واش عندي المعطيات باش انني نلقى ان 0 او لا غادي نخدم اوتر ريلاسيون كنلقى انه عطى لي لا ماس وعطى لي في لي دوني لا ماس مولير وعطى لي لا كونستون دافوغادرو دونك ساشون كو لي ريلاسيون كونفونابل سون ساشون كو petite n la quantité de matière égale à la masse sur la masse molaire qui égale le nombre sur la constante d'Avogadro. Donc c'est ça la quantité de matière. Imma la masse molaire ou le nombre à le nombre la constante plutôt la constante d'Avogadro. Oui, la quantité initiale, فراح تادي غتكون initiale وهذه غتكون initiale. La quantité de matière initiale, la masse initiale et le nombre initial. أما هاد grande M اللي هي la masse molaire. وشنو هي la masse molaire? C'est A. اللي هي A اللي كتكون مكتوبه هنايا سي 32. لا ربما ما يعطيها لكش ربما ما يعطيكش لا ماس مولير ديال واحد النويو دونك اكس ا زد ان نويو اكس ا زد ودو لو كا جينيرال لا ماس مولير دو اكس ا زد ايكال ا وما تنساش دير لا غرام بار مول داك لو نومبر دو نوكليون لان ا عندها ثلاثه ديال الاسماء سوا لو نومبر دو نوكليون لو نومبر دو ماس ou bien la masse molaire. Très bien. Alors, on a la masse, on a A et on a la constante d'Avogadro
et on veut déterminer n0 équivalent que. Donc, on a باش ما تلفوش حيد هذه. وغتلقى أن n0 égale m0 multiplié par na divisé par a. Divisé par a. Et on fait l'application numérique qui est égale. Donc, m0 c'est 1 10 puissance moins 8 fois 6,02 10 puissance 23 sur 32 كما قلنا A c'est la masse molaire. Donc هذه بالجرام على الجرام مع المول غتمشي للجرام مع الجرام ثم المول موان 1 مع المول موان 1 دونك غادي نلقى لو نومبر اللي هو n0 غادي نلقاو لا فالور. دونك بروني لا كالكولاتريس اي كالكولي n0 وشوفوا واش غتلقاو هاد لا فالور هادي غادي نلقاو سي 1, donc n0 égale n0 égale 1,8 1, 2, 5, 10 puissance 14 noyaux. Noyaux. Très bien. Donc c'est ça, n0. 4.2. Vérifiez que l'activité de l'échantillon de phosphore reçu par le patient à t égale à 0 et à 0 égale. Vérifiez que تحقق أن A0 كتساوي لنا هذه القيمة هذه. باش غادي نحسبوا A0 عارفين واحد العلاقة اللي كتربطنا ما بين A0 وما بين N0. Donc c'est 4.2 vérification de la valeur A0. Donc sachant que, ou bien on sait que A0 égale lambda fois N0. Lambda fois N0. Très bien. إذا عندي N0 ها هو دي ولامدا كذلك عندي الفوق ولكن عندي بدو زونيتي. فينا هي وشكون هي لا فالور اللي غادي ناخذ. الا لاحظتوا لامدا الفوق راه عطى لنا لامدا بالسكوند موان 1 وعطى لنا لامدا بالجور موان 1. فكنشوف انا شنو هي الوحده ديال ا لاكتيفيتي اون جينيرال سي لو بيكريل و لو بيكيلير بلوتو لو بيكريل ايكيفالون كوا سكوند موان 1. alors l'unité de lambda اللي غادي ناخذو هي اللي فيها سكوند موان 1 لان هاد n0 n'a pas d'unité. Alors, on fait l'application numérique, on chouffe واش فعلا غادي نلقاو هذيك لا فالور. A0 égale lambda, c'est 5,6 10 puissance moins 7 seconde moins 1 multiplié par n0 c'est 1,88125 10 puissance 14 10 puissance 14. Donc, par l'utilisation de la calculatrice, on trouve même valeur. وانتم الله يرضي عليكم حاولوا انكم تاكدوا من هذه لا فالور هذه. Donc A0 égale 1,05350 10 puissance 8 becquerel. Donc c'est juste. 4.3. Le médicament ne fonctionne pas dans le corps du patient lorsque l'activité de l'échantillon devient A de t égale à 1,05350 10 puissance 6 becquerel. Déterminez un jour la durée nécessaire pour que le médicament ne fonctionne pas. أودي قال لنا على أن هذا الميديكامون هذا اللي فيه هذا لو نوايو راديواكتيف دو فوسفور 32 كيتوقف المفعول ديالو فاش كتصبح لنا لاكتيفيتي هي 1.053 10 أس 6 بكيرال. هنا عندنا 10 أس 8 فاش غتولي هنا 10 أس 6 كيتوقف المفعول ديالو. قال لي هنا déterminer en jour la durée nécessaire pour que le médicament ne fonctionne pas. إذا شحال هي المدة الزمنية اللي غادي يستغرقها هذا الميديكامون في الجسم ديال داك المريض باش انه يتوقف المفعول ديالو. عطى لنا لاكتيفيتي على لانستون تي اللي بغينا نحددوا تي ديالها وعندنا لاكتيفيتي انيسيال وعندنا لامدا. الوغ ما بقى قدامنا الا la loi de décroissance radioactive. Très bien. Donc c'est 4.3. Alors on veut déterminer le temps. Donc sachant que A de t égale A0 exponentielle moins lambda fois t. On a A0
A de T, on a lambda et on veut déterminer le temps. Alors, qui va chercher le équivalent que A de T sur A0 qui est égal à exponentielle moins lambda fois T. ثم ندخل عليهم ln بجوج équivalent que ln de A de T sur A0 égale moins lambda fois T. لأن بغيت نحيد l'exponentielle كيخصني ندخل ln هنايا. Donc le temps غادي نلقاه T égale équivalent que T égale moins 1 sur lambda fois ln de A de T sur A0. Moins lambda, moins 1 sur lambda fois ln de A de T sur A0. Et on a lambda, on a A de T et on a A0. ولكن اللامدا شنو هي القيمة اللي غادي ناخذ؟ واش القيمة اللي فيها l'unité seconde moins 1 ولا القيمة اللي فيها l'unité le jour moins 1؟ شكون اللي غادي يحدد ليا؟ غادي يحدد ليا شنو بغا؟ قال لي كالكولي اون جور. هذه بغاها بلو جور. فلذلك هاد اللامدا هذه غادي ناخذها بالجور موان لو جور موان 1. Alors donc T égale moins 1 sur, on a la valeur en jour moins 1, c'est 4,8384 0 10 puissance moins 2 jours moins 1. Pardon, jour moins 1. On a يعني كمعلومة لكم إلا كنت كنهضر على لو جور مثلا 3 jours فعلى fin اس لأنه بلوريال، ولكن إلا كانت موان 1 كنحيد هاد اس لأنه أصلا ما كاملش نهار. سي لو جور موان ou bien en moins 1 etc. Donc jour moins 1 fois ln ديال ثم كنحط A de T. A de T c'est 1,05350 10 puissance 6 sur 1,05350 10 puissance 8. 10 puissance 8. Et par l'utilisation de la calculatrice, on va voir que T égale c'est 95,17 960 jours. Donc c'est ça la durée nécessaire. Donc c'est ça pour la partie numéro 1. Alors on passe à la partie numéro 2. Le phosphore 30. En 1934, Eren et Frédéric Joliot-Curie ont synthétisé du phosphore 30 en bombardant de l'aluminium 27, aluminium 27, 13 avec des particules alpha selon l'équation. L'aluminium 27, 13 plus l'hélium 4,2 donne le phosphore 30, 15 plus XAZ. إذن هاد لي دو سافون في 1934 استطاعوا باش انهم يصنعوا لنا لو فوسفور 30 باش بلو بومباردومون انهم خداو واحد النويو ديال الالومنيوم ثم ضربوها بواحد لا بارتيكول الفا ثم عطات لهم لو فوسفور 30 بلس واحد لا بارتيكول اللي انكوني كنظن ان غادي تطلب منا من بعد اننا نعرفوا هاد لا بارتيكول. عطاني لا لي دوني لا ماس مولير بلوتو لي ماس ديال لي بارتيكول ايتترا. Premièrement, montrer que le noyau de phosphore 31 est plus stable que le noyau de phosphore 30. Donc هنا بحال اللي كان بيدرس لا ستابيليتي. وفاش كان بيدرس لا ستابيليتي كيخصني ننتبه ان عندي واحد لا غروندور اللي كيميز ليا لي نويو راديو اكتيف اولا لي نويو اون جينيرال اللي بيه كندير لا كومباريزون ومنو كنحدد كاين لي نويو لو بلو ستابل. هاد لا غروندور سي l'énergie de liaison par nucléon. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il a كنت عارف l'énergie de liaison par nucléon ديال هاد لي دو نويو le phosphore 31 et le phosphore 32, donc c'est très facile de faire la comparaison de stabilité. كنمشي لي دوني نشوف لي دوني الله يكون عطاهم لينا. فاش كنلقى في لي دوني كنلقى في التحت
لتحت على اليمين كتلقاو عطى ليا فقط لينيرجي دو ليزون ديال الفوسفور 31 اللي كتساوي 8.48 ميف بار نوكليون. فملي تعطي ليا غير وحده ما يمكنش انك دير لا كومباريزون او ما يمكنش انك تعرف كاين لو نوايو لو بلو ستابل. امتى غادي نعرف؟ حتى نحسب لينيرجي دو ليزون بار نوكليون ديال الفوسفور 30. فلذلك اول حاجه كيخصني نديرها هو انني كيخصني نحسب لو فوسفور 30 ou bien l'énergie de liaison. Pardon. Alors, premièrement, la partie 2, pardon, la partie 2. Premièrement, إذا هنا خصني ندير مرحلتين اثنتين أو ثلاث مراحل اللي باش أنني غادي ندير لاكون أو باش غادي نعرف لا ستابيليتي شكون اللي كاين لي نوايو لو بلو ستابل. ألوغ كالكول دو l'énergie de liaison de phosphore 30 15 énergie de liaison. Sachant que l'énergie de liaison هذه l'énergie de liaison de phosphore 30 شو كتساوي لنا 15 كتساوي لنا l'énergie de liaison de noyau 30 15 divisé par 30 اللي هو A divisé par 30 هذه هي de لوكا جينيرال. هذه هي l'énergie de liaison. إذا دائما كندير l'énergie de liaison par nucléo هي l'énergie de liaison ديال النوايو مقسومه على العدد A ديالها اللي مكتوب هنا اللي مكتوب الفوق. إذا نجي نحدد هذه. عندنا لو نوايو اللي هي le phosphore 30 15. Elle se constitue par quoi? Se constitue par 15 protons plus 30 moins 15, il y a 15 neutrons. 15 neutrons. C'est bien. Alors, par définition, c'est quoi l'énergie de liaison d'un noyau? C'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pour dissocier ses nucléons. إذا هي الطاقة اللي كيخصني نعطيها النواة باش أنني نفرق لي نوكليون ديالها. بمعنى باش أنني غادي نمشي من هنا حتى لهنا شنو هي الطاقة اللي عطيت لهاد النوايو هادي؟ عطيتها لينيرجي دو ليزون. ولا بغيت نحدد هاد لينيرجي دو ليزون اللي هي دلتا ام فوا سي او كاري. وهاد دلتا ام شنو هي؟ هي لو ديفو دو ماس. فلذلك كاين اللي كيرمز لها بهذا الرمز دي دو ام فوا سي كاري. لو ديفو دو ماس. Ou par définition, c'est quoi le défaut de masse? C'est la somme des masses des nucléons moins la masse du noyau. بمعنى 15 fois la masse de proton plus 15 fois la masse de neutron moins la masse de phosphore. Alors, نشوفوا الآن. Donc l'énergie de liaison, alors l'énergie de liaison égale delta M. ولا نحسبوا le défaut de masse بوحدو. نديروا كل خطوة بوحدها باش أنكم تزيدوا تفهموها. Donc le défaut de masse delta M égale 15 fois la masse d'un proton plus 15 fois la masse d'un neutron moins la masse de phosphore 30 15. On fait l'application numérique. راه تعطيو لينا tous les valeurs تما الفوق. دوك يعني ما نتلفوش الارض عليكم. فإلا حسبتوا غادي تلقاو ان دلتا ام غادي تساوي لنا سي 0,26 0,26904 26904 U. Donc c'est ça delta M. Donc on veut maintenant l'énergie de liaison, les EL. EL de phosphore 30 égale delta M fois C au carré qui égale delta M c'est 0,26904 U fois C au carré. وعارفين أن l'unité ديال EL l'énergie de liaison c'est الماف. ملي هي الماف وعارفين أن U fois C carré égale combien? C'est 931,5 MeV. Donc on va multiplier 0,26904 fois 931,5
2,5. Et vous allez trouver cette valeur EL égale de phosphore 30 égale, c'est 250,61 0 76 MeV. Donc كما كتلاحظوا كنحترم ان عدد لي chiffres اللي قال لي après la virgule. Donc c'est ça l'énergie de liaison. الان بغيت l'énergie de liaison par nucléon. هذه énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon de phosphore 30-15, c'est l'énergie de liaison de phosphore 30-15 divisé par 30. Donc غادي ناخذ هاد لا فالور هادي وغادي نقسم على 30 وغادي تلقاو هاد القيمه هادي. L'énergie de liaison de phosphore 30-15 égale, c'est 8,35 3 6 9 MeV par nucléon. MeV par nucléon. Donc c'est ça l'énergie de liaison. Et والآن عندك الحق باش انك دير لا كومباريزون ما بين هاد لا فالور وما بين لا فالور اللي تعطات لنا ديال الفوسفور 31. اذا نشوفوا قلنا l'énergie de liaison de phosphore 31 كتساوي لنا 8,025 MeV par nucléon. اذا فاش كنشوف هاد لي دو فالور هذا 31 هذا 30 كنشوف كنقارن عندي 8 3 4. اذا فاش كنلقى اول شيفر عندنا فيه الاختلاف كنوقف. اذا انا عندي 4 انا عندي 3. دونك هاد لا فالور كثر من هاد لا فالور. فاش نقول ليه puisque l'énergie de liaison de phosphore 31 est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon de phosphore 30, donc le phosphore 31,15 est plus stable que le phosphore 30,15. Donc là, on a bien vraiment le phosphore 31 est plus stable que le phosphore 30. Deuxièmement, en utilisant les lois de Sodé, identifier la particule X. Donc la particule X, les deuxièmement. Alors, l'équation de bombardement, donc l'IA, c'est la quel est le type de cette transformation nucléaire? On a l'aluminium 27 13 plus l'hélium 4,2 donne le phosphore 30 15 plus X à Z. Il a قال لي quel est le type de cette transformation ما يمكنش انني نعرف حتى نعرف اش تكون هاد لا بارتيكول هادي اش تكون. اذا واخا انتم غادي تفهموا يعني اللي بغيت نقصد فاش غادي نلقاو هاد لا بارتيكول هادي. D'après les lois de Sodé, d'après les lois de Sodé, on a quoi? On a deux lois. C'est la conservation de nucléons, ça veut dire que 27, ou bien, نحاول نديرو العكس. نشوفوا اللي فيها المجهوليه باش نبدا. غادي ندير 30 plus 4 plutôt plus A égale 27 plus 4 et 15 plus Z égale 13 plus 2. 13 plus 2 équivalent que غادي نلقاو ان A égale 27 plus 4 c'est 31 و 30 الى رجعت للجهه اخرى تولي 31 ناقص 30 اللي هي 1 ثم 15 هنا 13 plus 2 c'est 15 15 et 15 c'est كيف donc Z égale à 0. Z égale 0. Alors X à Z هي X1 0. وغادي نشوف شنو هي لا بارتيكول ولا شنو هي النويو اللي كنت كنقرا وكنلقى فيها 1 0 اللي هي un neutron. C'est un neutron. N1 0. C'est un neutron. Donc on calque l'équation. L'aluminium
27, 13, plus l'hélium, 4, 2, donne le phosphore, 30, 15, plus un neutron. Donc c'est ça. Là, on revient à la question اللي قلت لكم من الأول. Quel est le type de cette transformation? اش تكون؟ واش désintégration ولا désexcitation ولا fission ولا fusion؟ أول حاجة كنلقى عندي جوج ديال الأشياء على اليسار. إذا ماشي désintégration وماشي désexcitation. désintégration هي اللي كتكون فيها إما كتعطي ليها بيتا موا ولا بيتا بلس ولا ألفا كتعطيهم ليا. désexcitation كتعطي لينا غاما. الآن بقات لي فيسيون ولا فيزيون. الفيسيون كتكون عندي ان نوايو بلس نيوترون. انا عندي ما عنديش نيوترون. ولا فيزيون كتكون لا فيزيون بلوتو لا فيزيون كتكون عندي دو نوايو وفي الجهه الاخرى كتكون عندي ان نوايو بلس واحد لا بارتيكول اما نوترون ولا بروتون ولا بيتا بلس ولا بيتا موان ايتترا. فكنشوف هنا عندي ان نوايو هذه سي ان نوايو وهذه كذلك سي ان نوايو ثم هنا عطات لي ان نوايو بلس واحد لا بارتيكول واحد لا بارتيكول اللي ماشي نوايو. اذا كنقول عليها سي لا فيزيون. الا سولني قال لي كيل لو تيب دو سي ترانسفورماسيون نوكليير غادي نقول ليه سي اون رياكسيون نوكليير دو فيزيون. باردون. Alors on continue troisièmement. Déterminer ou bien construire ou bien faire le diagramme énergétique de cette réaction nucléaire. Le diagramme énergétique. Troisièmement, le diagramme énergétique. Donc, les mecs qui savent كيفاش يديروا diagramme énergétique كينتبه معايا. Alors, donc comme ça, والله يرضي عليكم هذا الشيء اللي بقيت ترسم بالمسطره. الماء. Donc c'est ça la verticale. La verticale c'est de l'énergie. ثم كيكون عندي 3 niveaux. Le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Donc on a 3 niveaux. Niveau 1, هذا الأول c'est le niveau de nucléon mais كيتسمى le niveau intermédiaire. Le niveau initial, niveau des réactifs et niveau final. Plutôt final, c'est le niveau des produits. فشنو كندير هنايا في الانيسيال كتاخذ هادو لي رياكتيف كتحطو هنايا اللي هي الالومنيوم 30 بلوتو 27 13 بلس الهيليوم 4 2 ثم في الفينال كتحط لي برودوي اللي هو الفوسفور 30 15 بلس ان نوترون ان 1 0. ثم في هذا النيفو هذا كتاخذ اما لي رياكتيف اما لي برودوي واحد فيهم. اما كتجي لهذا وشنو كدير 13 زائد 2 اللي هي 15 البروتون في 1 1 بلس 27 ناقص 13 اللي هي 14 زائد 4 ناقص 2 اللي هي 2 14 زائد 2 اللي هي 16 نوترون. كندير هنا لو نومبر دو بروتون مع لو نومبر دو نوترون. وفاش كنبغي لو نومبر دو نوترون كندير هذا ناقص هذا زائد هذا ناقص هذا. تري بيان. ثم كندير لي زينرجي. انتقلت من ليتا انيسيال ليتا انترميديير باش بلينيرجي دو ليزون ديال الالومنيوم بلس لينيرجي دو ليزون ديال الهيليوم 4 2 ثم هنا 27 13. ثم انتقلت من ليتا انترميديير ليتا فينال ب موان لينيرجي دو ليزون ديال لو فوسفور 30 15 فقط. واش ممكن نزيد هنا النوترون؟ لا. عندنا 4 ديال الحويجات ما كنديروش ليهم لينيرجي دو ليزون. شنو هما الربعه هادو؟ سي بيتا بلس بيتا موان بروتون اي نوترون. هاد الربعه هادو ما كنديروش ليهم لينيرجي دو ليزون. علاش؟ لانهم ne sont pas des noyaux, ce sont des particules.
ne sont pas des noyaux. Très bien. ثم تيكون عندي هنايا le bilan énergétique delta E. ثم على حسب الاستغلالات ديالو ربما كنا شفنا في النموذج الثاني حنا كنا درسناه مزيان ولا النموذج الثالث يعني لست اتذكر لكن اعتقد انه النموذج الثالث ربما كنا درسنا هذا لو دياغرام انرجيتيك وبلي فالور ديالو ولكن انت فاش يقول لك رسم لي لو دياغرام انرجيتيك ما كديرش لي فالور هنايا يعني لي فالور مي الا اللي بغيت تحسبهم ولكن غادي يدير لك الوقت بزاف فالا ما تطلبش منك ما غاديش دير لي فالور. Quatrièmement, trouver au MEV l'énergie libérée par cette transformation. Ou bien, oui, lors de cette réaction nucléaire, l'énergie libérée. Donc, أول حاجة فاش يقول لي l'énergie libérée كيخصني نعرف على أن هذه l'énergie elle est positive. هذا من جهة أخرى أنها كتساوي لنا la valeur absolue de bilan énergétique. عاد كنا شفنا دابا هذا البيلون énergétique هذا le bilan est énergétique. Pardon. Donc, quatrièmement, l'énergie libérée. Sachant que E libre كتساوي la valeur absolue de delta E. يعني إلا عرفت هذا البيلون هذا ممكن أن نعرف l'énergie libérée. وباش غادي نعرفها؟ كنعرفوا أن delta E كتساوي delta M multiplié par C au carré. شنو هي delta M? Delta M, c'est le bilan massique. باش غادي نعرفوا كنعاود نكتب ليكواسيون قدامي اللي هي l'aluminium 2713 plus l'hélium 42 donne quoi? Le phosphore 3015 plus un neutron 110. إلا بغيت delta M شنو كندير؟ delta M égale la masse de phosphore 30 plus la masse de neutrons moins la masse de l'aluminium, plutôt 27, moins la masse de l'hélium, 4,2. Donc c'est ça le bilan massique. On a les données, on peut dire l'application numérique, on va تلقاو هاد la valeur هادي. أنا delta M كتساوي لنا moins 0,00432 U. Donc c'est ça delta M, le bilan massique. ثم إلا بغيت delta E. Donc delta E غتساوي لنا delta E كتساوي لنا delta M كما كنا شفنا في سي كاري. شنو هي delta M؟ هي moins 0,00432 fois U fois C au carré. هاد U جبناها من هنا خديت هذيك كامله حطيتها هنا ثم fois C carré اللي عندي هنايا. ثم هو قال لي بغى أوليب باش بالماف. إذا إلا بغيت هذه بالماف فبالضرورة حتى الدلتا أو خصها تكون أون ماف. تكون عندنا أون ماف. ألوغ عارفين أو فوا سي كاري شحال كتساوي لنا عاد كنا شفناها في إحدى الأسئلة السابقة اللي هي 931.5 ماف. إذا يكفي أنني نضرب هاد لا فالور هذه كاملة في 931.5 وغادي نلقى كتساوي لنا سي موان 4, delta E 4,024,08 MeV. 0,8 MeV. Très bien. Alors, E libre maintenant, E libre, la valeur absolue de delta E, il donne la valeur absolue. Et c'est quoi la valeur absolue par définition mathématique? C'est une opération mathématique qui convertit les valeurs négatives en valeurs positives. Donc, ça a 4,02408 MeV. Donc, c'est ça l'énergie libérée lors de cette réaction nucléaire. Très bien. Alors maintenant, on passe à la chimie. La chimie. Ennemi numéro 1 des cafetières. Le taxi s'installe au quotidien. Elle peut rendre ces machines inutilisables et altérer le goût du café. Pour préserver ces appareils,
Il est donc indispensable de les détartrer régulièrement. Plusieurs fabricants d'électroménagères recommandent d'utiliser des détartrants à base d'acide lactique C3H6O3. En plus d'être efficace contre le tartre, cet acide est biodégradable et non corrosif pour les pièces métalliques se trouvant à l'intérieur des cafetières. إذا كما قلنا parmi او في هاد لي تكست كاملين اللي كيتعطاو سواء في الفرد سواء في ليكزامان ناسيونال كنحاول ما امكن انني ناخذ ما يهمني فقط. بحال مثلا هنا حاجه وحده اللي غادي تهمني هو داك لاسيد لاكتيك C3H6O3. L'objectif de cet exercice est d'étudier les propriétés de la réaction de l'acide lactique avec l'eau. Pour cela, on prépare deux solutions aqueuses, S1 et S2, de cet acide et on fait deux mesures différentes. Pour solution 1, le volume V1, la concentration C1 et le pH1. Pour la solution 2, le volume V2, la concentration C2 et la conductance, plutôt la conductivité sigma 2. Les données, attendons quelques données. Alors, je vous le donne. Premièrement, définir l'acide au sens de Bronsted. Donc, parmi les questions, définir l'acide sur le Bronsted. Donc, tout simplement, c'est toute espèce chimique capable de céder, donner, libérer, perdre un proton H. Une base au sens de Bronsted, c'est toute espèce chimique capable de capter, gagner un proton H. Deuxièmement, dresser le tableau d'avancement de la réaction de l'acide lactique, C3H6O3 avec l'eau. Dresser le tableau d'avancement, donc la chimie. وكنتمنى على ان بالنسبه لهذا الطابلو دافونسمون انكم تكونوا ضبطوا ودائما الا لاحظتوا ان في كل فيديو تناكد لكم على ليكواسيون دو لا رياكسيون لو طابلو دافونسمون. لماذا؟ لانها صارت من الابجديات الان في الكيمياء. دونك لا شيمي. Donc premièrement c'est la définition. Deuxièmement le tableau d'avancement. قبل ما نرسم لو طابلو دافونسمون اول حاجه كنحتاج لا تيت دو طابلو دافونسمون سي ليكواسيون دو لا رياكسيون. On a l'acide lactique اللي هو C3H6O3 plus quoi? Plus H2O égale. Il faut ne pas oublier ça. C'est toujours juste يعني dès maintenant اي ايكواسيون طلبت منك خصك دير لها دو فلاش sauf le dosage. الا كانت ايكواسيون de dosage. هذه الوحيده اللي غتبقى دير لها ان سيل فلاش كيقال C3H. هذا شيكون سي ان اسيد راه قالها لنا اسيد لاكتيك سي ان اسيد من الاسم ديالو اسيد. دونك il est capable de perdre un proton H+. اذا غادي نحيد منه H غتولي H5 كتعطي ستار تولي 5 ثم O3 ثم هنا ما فيه حتى شي شارج دونك غادي نزيد له لو سين موان plus H3O+. Donc c'est ça l'équation. Et pour le tableau, ما غاديش نرسمو كامل غادي نرسم فقط ليطا فينال لان هي اللي كتهمني ولكن نتوما تيخصكم انكم ترسموه ككل. Donc c'est ça le final. Donc هنا c'est C fois V moins X final ثم on excès toujours on excès ثم أنا X final ثم أنا X final. Troisièmement, étude de la solution 1. Trouvez l'expression de taux d'avancement final, taux 1, de la solution 1 en fonction de C1 et pH1, calculer sa valeur et conclure. Donc, la question, طلب منك ثلاثة ديال الحويجات. أنك تلقى l'expression ديال taux 1 en fonction de C1 et pH1 ثم تحسب la valeur ثم تعطي la conclusion. Troisièmement. 3.1. Alors, شنو غادي نديرو؟ sachant que أول حاجة كنحط العلاقة العامة أن طو 1 يقال X max plutôt X final sur X max. ولا تلفتو فيها تبعي l'alphabet A B C D E F عاد M.
Donc xf sur x max. Très bien. Donc taux 1 égale à x final sur x max. هو باش بغاها en fonction de pH1 et C1. فكيخصني نلقى taux 1 بدلالة هذه ثم بدلالة هذه. إذا الآن نشوف. D'après le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. كاختصار فقط. D'après le tableau d'avancement, شنو عندنا؟ X final égale la quantité de matière finale de H3O+. De H3O+. علاش مشيت بالضروره H3O+؟ لان بغاتو بدلاله البي اش، والبي اش عندها علاقه ب H3O+، و H3O+ عندها علاقه باكس فينال، واكس فينال عنده علاقه بطو 1. تري بيان. اللي كتساوي لنا لا كونتيتي دو ماتيير سي لا كونسونطراسيون H3O+ multiplié par le volume V1. لانني في لا سوليسيون 1 fois V fois V1. Et la concentration H3O+, il y en a toi comme stick note. عارفين واحد ce qu'on appelle واحد la relation اللي هي le pH égale à moins log H3O+. ثم أو إذا H3O+ شنو غتساوي لنا؟ c'est 10 puissance moins pH. 10 puissance moins pH. Alors on va remplacer H3O+ qui est égal tout simplement c'est 10 puissance أو هنا c'est 10 puissance moins pH fois V1 fois V1. Donc لقينا X final. بقات لنا الآن X max. فغادي نقول ليه si la réaction est totale, il est كانت totale. لأن X max خاصة فقط بلا réaction totale. Si la réaction est totale, c'est 3H6O3 et le réactif limitant. Et le réactif limitant. علاش؟ لأن l'eau elle est en excès. Donc le réactif limitant هو هذا. انت إلا كانت la réaction est totale. شكون اللي خلاني أنني نقول هذه؟ أنني بغيت X max. على ما X max متعلقة لنا بلي رياكسيون كي سون توتال. ولي رياكسيون كي سون توتال كيكون فيهم فلاش وحدة. كتكون فقط فيهم فلاش. Donc, et le réactif limitant. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que C fois V, lié C1 fois V1, moins X max égale 0. لأن غادي نعوض X final ب X max لأنني قلت أنها توتال. وقلت درت هنا C1 V1 لأنني كنهضر على لا سوليسيون 1. Équivalent que X max égale C1 multiplié par V1. Alors الان غادي نمشيو لطو 1 وغادي نعوض x max بالاكسبريسيون ديالها و x final اللي هي 10 puissance moins pH fois V1 sur C1 fois V1 qui égale, on va simplifier par V1 et V1. Donc on trouve que taux 1 égale 10 puissance moins pH 1 ما نساوهاش pH 1 divisé par C1. الان la valeur numérique, application numérique. Alors 10 puissance, taux 1 égale 10 puissance moins 2,44 mol par litre divisé par 0,1 mol par litre. Et on trouve 0,036. وبالنسبه لهذا ليكزارسيس ديال الشيمي قال لي خذ 3 ديال لي فيرغول ou bien 3 ديال لي شيفر ابري la virgule. 3 ديال لي شيفر ابري la virgule. Très bien. On va simplifier par le mol et le mol. غادي نلقاو على هذا الشكل. الان la conclusion, هاد la valeur inférieure à 1, donc la réaction est totale, plutôt, est limitée. La réaction est limitée. Limitée car taux 1 est inférieur à 1. C'est bien. Pardon.
Alors, en continuant. La question 3.2. Sachant que QR équilibre égale C1 fois τ1 au carré sur 1 moins τ1, calculer sa valeur. عطاني l'expression قال لي انا غير حسب la valeur فقط. Donc فاش كيعطيني l'expression كيبسط عليا بزاف. Donc 1 2 3 3 2. Donc QR équilibre 1, ça veut dire ديال la solution 1 égale C1 fois τ1 au carré sur 1 moins τ1 égale C1 c'est 0,1 fois τ1 c'est 0,036 au carré sur 0,1 moins 0,036. Donc par application numérique, la valeur c'est 1,344. Donc on dit que R équilibre 1 égale c'est 1,344 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4. Sans unité. N'a pas d'unité. Et 3, déduire la valeur de la constante d'équilibre. Déduire la valeur de la constante d'équilibre. Sachant que K, il n'y a que R à l'état d'équilibre. Donc K1 égale à QR équilibre 1 qui égale 1,344 10 puissance moins 4. Donc c'est ça K. C'est la constante d'équilibre. Quatrièmement, étude de la solution 2. Qalia montre que τ2 égale sigma sur C2 facteur de lambda plus lambda moins et calculer sa valeur. Donc quatrièmement. 4.1. Qalia montre que τ1 كتساوي sigma 1 sur C2 plutôt sigma 2 sur C2 facteur de lambda plus lambda moins. Plutôt, on a τ2. نمونطريو هذه. الوغ غادي نبداو او غادي نعتمد على ما سبق. لقينا على ان طو ممكن تكتب لنا على هذا الشكل هذا. دونك d'après les questions précédentes, on a τ2 peut s'écrire sous la forme de H3O plus sur C2. علاش؟ لأن لقينا أن X final هي H3 plus fois V1 ها هو هادي و X max هي C1 fois V1. فلذلك غير في هذه الحالة غتكون fois V2 هنا بالنسبة لا سوليسيون 2 غتكون هنا fois V2 ثم هنا C2 fois V2. فغادي نلقاو هادي بلا ما نحتاج أنني نعاود نديمونطري هادي نعاود نمشي نلقى H3 plus إتسيتيرا. فكنعتمد على ما سبق. Alors la brosse. On a, alors parmi les données, il a shifté les données, on a sigma 2 égale, c'est lambda plus lambda moins facteur 2 H3O plus. تعطات ليا فنستغلها ما نحتاجش نمشي نعاود نديمونطري هذه. Équivalent que la H3O plus égale, c'est sigma 2 sur lambda plus lambda moins. Ou qu'on a خد هذه وكنجي نعوضها هنايا tout simplement. Donc T2 alors τ2 égale sigma 2 sur C2 facteur de lambda plus lambda moins. Application numérique. Il a calculé sa valeur. Donc T2 égale. وهنا كيخصني ننتبه ان تجمع عندي لا كونسونطراسيون مع سيغما. ودائما كما قلنا فاش تكون عندك لا كونسونطراسيون فراه هذه بالضروره عفوا فاش تكون عندنا سيغما فراه لا كونسونطراسيون بالضروره كيخصها تكون بالمول بارامتر كوب. ولا مشينا لا فالور ديال سي 2 عطاونا هي 0,002 مول بار لتر. فباش نحولها لمول بارامتر كوب كيخصني نضربها في 10 أس 3. Ça veut dire que, on a une fois, sigma 2, c'est 30 ou bien 17,9. مادام عندي سيغما بالميليسيمنس وحتى لي لامدا بالميليسيمنس بلا ما ندير التحويل على سي 2 اللي هي 0,001 fois 10 puissance 3 facteur de 35 plus 4.
وفاش غنديروا l'application numérique غادي تلقاو ان T2 égale 0,229 0,229 et aussi est une réaction qui est limitée. Vérifiez que le pH2 égale à 3,34. Vérifiez que le pH. Donc le pH هو اللي مازال عندنا دونك غادي نخدموا هاد لا ريلاسيون هادي حنا غنشوفوها. Donc 4,2, oui, 4,2. Calcul de pH. Ou bien on vérifie la valeur de pH. Sachant que le pH est égal à moins log la concentration H3O+. مزيان. هاد la concentration هادي باش نحط la valeur ديالها كيخصها بالضرورة تكون بالمول بار لتر. بالضرورة بالمول بار لتر. إذا باش أنني نلقى يكفي أنا نجي لهاد لا غولاسيون هادي. اللي كتعطينينا ان افيك H3O+, شنو غتساوي لينا؟ سي C2 فوا تو2 او دي C2 فوا تو2 ولقينا تو2 ها هو هادي وعطاونا سي وعطاو لينا C2 او بيان ممكن نخدم هادي اللي هي سيغما 2 سور لامدا بلس لامدا موان غير ان هناك فرق في لابليكاسيون بيناتهم. هادي غتحسب ديريكتومون نيشان ديريكتومون ولكن هادي الا عوضت خصك بالضروره تضرب في 10 اس ناقص 3 بالضروره. علاش؟ لان لا كونسونطراسيون الا حسبنا بهادي غتعطينا بالمول بار متر كوب. الا حسبت هادي بهادي غتعطيك القيمه ديال هادي بالمول بار متر كوب وباش نحولها للمول بار لتر كيخصني نضربها في 10 اس ناقص 3 على العكس ديال هادي. إلا بغيت نمشي من المول بار لتر للمول بار متر كوب في 10 أس 3 بغيت نمشي من المول بار متر كوب للمول بار لتر كنضرب في 10 أس ناقص 3. وإلا درتو لابليكاسيون نيميريك في أي وحدة فراه فعلا غتلقاو أن لو بي اش إيكال أ بو بخي 3,34. وحاولوا أنكم تحسبوا وتشوفوا واش فريمون لا فالور اي جوست أو بيان نو. Calculer la valeur de la constante d'équilibre K2. قلنا على أن la constante d'équilibre tout simplement c'est هي QR à l'état d'équilibre. Donc K2 غادي نعتمد على لا غولاسيون اللي سبقات اللي تعطات لينا في 3 غير ان ديك سي 1 غتولي سي 2 طو 1 غتولي طو 2 على 1 موان طو 2 فقط. وراه عندي سي 2 وعندي طو 2 وعندي طو 2 ثم غادي دير لي زابليكاسيون نيميريك وحاول عافاكم تجربوا وغادي تلقاو كتساوي لنا 1.33 جو كخوا 1.360 وي 1.360 10 أس ناقص 4. Donc c'est ça la valeur de QR équilibre. ولا K. خامسا explication des résultats. En comparant les valeurs de taux 1 et taux 2, déduire l'influence de la concentration initiale sur le taux d'avancement final. إذا غنديروا لا كومباريزون ما بين طو 1 وما بين طو 2 نديرهم هنا باش نمسح لا فالور ديال كالها نديرهم هنايا باش نختموا بهم. Alors cinquièmement 5.1 طو 1 كتساوي لنا شحال؟ سي 0,036. طو 2 سي 0,229. نقارنوهم كنلقاو ان طو 2 supérieur à طو 1. قال لي déduire l'influence de la concentration. نشوفوا الان لي كونسونطراسيون سي 1 0,1 mol par litre. C2 c'est 0,001 mol par litre. نكومباريو هاد لي دو فالور غادي نلقاو العكس ان الا كانت لا كونسونطراسيون كبيره طوك غادا تكون صغيره فغادي نقول ليه quand la concentration augmente taux diminue. Donc la concentration augmente implique que taux diminue et vice versa. Donc c'est ça l'influence. Quand la concentration augmente, taux diminue, ou bien quand la concentration diminue, taux augmente. ثم قال لي en comparant les valeurs ديال K1 مع K2 que peut-on déduire؟ نشوف ها هو دي K2 وها هو دي K1 نحاول نقرب بيناتهم 1.3 ثم هنا 60 ثم هنا 44.
إذا ما ننساش أن على لا بيسونس 10 بيسونس موان 4. فلذلك فاش كنبين لا كومباريزون ديال كا غادي نلقى فعلا واحد الاختلاف طفيف لي فالور، وهذا الاختلاف ليس يعني ذاتيا في كا، وانما آت من لي زابليكاسيون نيميريك. لان الا كنتو كتلاحظوا شحال من لي فالور اللي كنا هملنا سواء في طو ولا في لا كونسونطراسيون ايتترا. فلذلك دائما كا وان لقيت لي فالور مختلفين بواحد التغير طفيف فإن كا لا تتعلق بالتركيز. فلذلك تنقول لي على أن 5-2 K1 يقال K2. هذا لا شك فيه، لأن K لا تتعلق بالتركيز، K فقط تتعلق بلا تمبيراتور وبالنوع المتفاعلات. يعني ما غادي تبدل K حتى نغير لا تمبيراتور أو لا نغير المتفاعل. فلذلك K1 كتساوي لنا K2. علاش؟ لأنه quelle que soit la concentration K constante. Quelle que soit, pour n'importe quelle concentration, فإن K reste constante. Donc c'est ça pour هذا النموذج الخامس، وأتمنى أن يكون مفيد، وكذلك أتمنى أن تكون الطريقة التي تتبعتها معكم عن طريق السبورة أن تكون كذلك مفيدة، ومع متمنياتي لكم بالتوفيق.